नकथुगै सामगाहाम नकथुगै सुशासन Badi o marisho khajani o kichincho tongkachang nokburum chuba chuburum burum tongkachang nokburum chuba chuburum burum hasute hapangniya lagdi kuthum kurum sachuku bukcha pa o nombor kringladi tei kok salaidi hi hoi hibaidi chini kichincho Hoi himbaidi mare kichincho Sabaidi khaniko tatongdi unklo Sabaidi khaniko tatongdi uklo Khapangni bodol sheba Dumsidi lama kolo khna baidi o mare sho khajani o kichincho Mantri bai hasteni MP rok bai Meeting go achuk lage jab lagi hamkai ni ko khna baidi o mare sho khajani o kichincho Tei matho hukbawo tei gala no grumo Tei matho hukbawo tei gala no grumo Sakhami matho grumo Tunjangai no grumo khna baidi o mare sho khajani o kichincho khna baidi o mare sho khajani o kichincho একটু সাইড দাদা করবো না Luino Singleton Sainano, Tangai 5th and 6th December, Yonton Montoro, Diligo, Chini Buagra, Ni Luazima Bay, Singleton Tangai. Oroni Simi, the Tangan Ingate, Mitarigo Tanka, Pastarigo Tangiber chocolate to my series. Train to Lady Belay, Tectoman Lepano, Kaham Kurum Klaye. 5th December, 6th December, Niabo, Singapore, Kasang Klay Pileka, Borogo Banka, Arodil Borogo, Senior Ornigo Tanka, Asu, BC, Horna Klay Payman, Jotton Play, Borok Bank Money, Dilly Audian, Sinkinima, and Guy Memorandum. Rohorjaka, and Guy Jenny Coca Hexi, some Jenny Bokawas, some Obon Coxabo, some Manai, Guru Manai, I was Haimi Apano, J. Manes, and Tabu Sanoi Tombo, Tamleba, Jenny Buagra, Bokong Sabu, Jenny Logan, Bokong Sabu, Jenny Boro, Commoner Night of Money, Commonani Night of Money, Baguse, soon. TTADC arms industry greater difference. Some we hire Taikabon the Tabuk the San Pomero Borok development Babu system. Ginity Prasara Obosamu to Painaru. Development Simi by Dofano Mutango in Arubanya. Development Simia Bono
फान याफानो नांगौ इंराजी बेखे एम्पावरमेंट खेगा नांगौ ओ एम्पावरमेंट ताबुक जे तिति हेदिसि तंमानि आमुनि बिसिं बाय ओ फान बायसिमि जों द्रुगै माइया ओ फान बायसिमि द्रुगै माइया ओ फान बायसिमि जिनि तिप्रासार मोसों मोखां मानिया नैनो ताबुक जों थांनाय G4 बिसि 14 बोसोर मोजों ताबु अमनो लुकु चबा खलायले दं जों सिमि लुकु चबा खलाया नरक जुदि नाखांगे नुगानो चिनि भारत हा गोनांगै ताबु उत्तर प्रदेश नो खागुरि खलायन बागै सानलाय दं वेस्ट बेंगल नो ताय खाकसा खलायन बागै सानलाय दं ओडिशा नो खागनै बागै सानै दं अमति खलायै जों सिमि जाति गोष्ठिया ताइबो बर रक सानै दं तामगै सानै दं ओ आंखारि सामान बरग नुगो जे बरगनिबो जाति मुथांजा दंना नांनाय पुइला कगाबसे जों गोबां बर सालो बा साबा साजागो नरनो उन्नयन खलायरोनाय नरनो रांरोनाय बे उन्नयन खलायरोनाय रांरोनाय हिंगेबो थांनाय ताइमनो 70 72 बोसोर 73 बोसोर थांगा रां फायका जों हंगाकाय जिनि जे बसं गभर्नमेन्ट फाइन थां दङ जिनि पपुलेशन ताइमनो खायजाक सिमि खायगै दङ आमनि बागै जों सावो जे जों हंगाकाय उन्नयन सिमिनि बागैया जों हंगाकाय बायथांनि जे मानथाय रायदा जिनि जे रायदा दंमानि संविधान दंमानि बा जिनिबो कास्टमारि ल दंमानि कास्टम्स एंड ट्रेडिशन दंमानि बिनि रायदा गाहा दंमानि अमरो जों थांना नांनाय बेबा कमरै थांगांगै जोंथाय तिप्रासा हिंजाग्लाक हा जेफोर तंग्लाक तिप्रासा नि बुमुंथाय खुनाय दंग्लाक तिप्रासा दफानो मोथां दंनानि अबसे जिनि नाहारमानि आं गोबांमा साफ्रोमबो साका ताबो दिनै इएम दङ आनि लगे दिनै एमबिसि दङ अरताय दङ कैप्टन रोटिबो दङ आं गोबांमा जागानो साका जे हा से जिनि सिनिमु जिनि हानि बुमुं तिप्रा दङनि नर काहामग्लाय किसा लाइबोमा एबा हिस्ट्रीनि रेकर्ड जे दङनि उनायदि तिप्रा आबो स्पेलिंग जेसा पानंथं आबोनि प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कै तिप्रा हानि बुमुं तिप्रा जातिनि बुमुं तिप्रा गोबांमा जागान आवहाय नरक नायसुक नायदि हानि बुंबाय जातिनि बुंबाय दफानि बुंबाय थामसा हंगाय जों जुदि नारुगिया हंगाय तिनि हानो जों नारुगिया हंगाय संविधानर जे रायजा दंमानि 2-3 धारा आबुं केतामो राज्य स्टेट ओ स्टेट हुद संनाय ताबुक ओ स्टेट हुदनि फानसि नारा गुरै आमनि बागैनो जों रायदास नामै रहबो स्टेट गवर्नमेंट थांनाय 22 बोसोरावै रोमान स्क्रिप्ट हाय कायसा इशू बिल पास क्लियर हरजाक राज्य सरकारनि थानि गवर्नरनि थानि दिनै बाबो पास नि आवहाय क्लाय गोबांमा बिल दङ 25टा बिल दङ तामगय जिनि फानग्रि आबनि बागै जों सुक्लुक जागाय दङ जों सुक्लुक जागा माने जिनि जाति सुक्लुक जाग दङ संविधान भारत संविधानाव अ रायदा दंखानो अ फान दंखानो अर हंकाय जुनो अ फान अ रायदा अ अधिकार जुनरिया जों अधिकार नायो जिनि जातिनो मुथां दंनायनि अधिकार नायो आबनि बागै दिल्ली अभियान दिनै सक्सेसफुल केंद्र सरकार कुबुइनो जुदि नायसोबै दंखाय ताम नायसोयं नाबा दिल्ली हाय जागायाव थांनाय जों गोबांमा बर' गासै हाजार बर' थांनाय आरो धरना खालायोका कुबुइनो बरनि खुनजु खालायखा नै जों बाहा खालायो कुबुइनो जों सालसा जिनि सानमानि जिनि दफानो जों थांनायनि बागै दफानो थांनायनि बागै जे हा सानमानि ग्रेटर दिप्राले जों मानबाय मेमोरेंडम के साव सामिया गरो मेमोरेंडम Honorable Home Minister Chano Passing Mia Rozaka. Kita kaisa Mia kaisa memorandum submit kaya abang ke sini di perahas sini kompor CBC buku tabo polinani te exam dinani SEP. Abang tamu kaya SCRT sini additional singyawoi orang ni prasar orang singyawoi orang ni tinta commission nos ni report lo dinai kaya berok CBSE ni syllabus Bangla script by he cover ma pore na hina a decision rohor ma by tabo chungmia wa thanglai kya ubagra soho
BISF ni adong rok thangai jeng memorandum submit khaika ike o kok saka tiprasarok joto se roman script bai jeng kok করে না মুচু eke tai tinta bhasha commission bo o kok saumke bahaike tini SERT o kok no haike puchugo jadi CBSE butlo horiman haini jengmia shiksha sodono আর নি চেয়ারপারসন ম্যাডাম বেকক সালিকাচিন মহারাজা বতং বড় গাবনা নাই 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 স্টেট গভর্নমেন্ট তাইসা সিনাই নি সাও আবনা তাইসা রিভিউ খায়ে এডিসি রক বেকক সালায়ে টিপ্রাসার বেকক সালাই রহ দিনে जों एडिसन फासिन बहायनो तबिसा आबनो तामिहनाय कायसा लेटार कयमु CBS नि थानि रहरनानि कक बरग साहाता जों बाहायन ताबो सिथि रहरनाय कायसा मेमोरेन्डाम से केतासिम चिन अनरेबल EM जता सामानि जों मियाव प्राय 8 जना हाय जतन चिनि EM MDC रक चिन गोबाग रावसह चिनि पार्टीनि लिडार सिनियर लिडार सह सय खैलै चिनि होम मिनिस्टर अनि दाकि दाकि चिनि ग्रेटर टिप्रालेन सेपारेट स्टेट माया सा चिनि एक्जिस्टेंट ते सारबो इंगलाक फाइलि जोंनियाव मेमोरेन्डाम हायनो साबमिट खालामनाय CN result CN क्लाङे आबो सम्भवत दिले अंखा मियाबो आबो हियरिंग डिफरेंट खाता आबो एके आबो मिया जाति आबोनि कोनो जों रेजल्ट हामबाय শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখীজন সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিয়ে শোনেন সুখীজন এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলার মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শোনেন সুখীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। हंसते हपानिया लगे दी कुथुम करूं साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हिमबायदि जिने किसिंसो हिमबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो खापांनि बदल सेबा तुमसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किजिंसं
जुगलायो जाब्लायदि हामक्रायनिखौ खोनाबायदि अ मारे सं खाजानि अ गिजिं सं दैमाथ' होबावो दैगला नग्रुम ब्रुमो दैमान्थ हुबावो दैगला नग्रुम ब्रुमो साखानि मान्थ गुमो दुंजानाय नग्रुम ब्रुमो खोनाबायदि